बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और अमरीका ने बिल आखिर सऊदी अरब की जो उंगली थामी हुई थी यमन जंग के अंदर और हौसी बागियों के खिलाफ, उसे बाकायदा तौर पर तनहा छोड़ दिया है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को मरवाने पर उतर आया है और बाकायदा तौर पर आज सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी कुव्वत थी, जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा डिफेंस का सिस्टम था, जो यमन से आने वाले मिसाइलों को, ड्रोन्स को रोकने वाला सिस्टम था, एक ऐसे वक्त पे अमेरिका ने वो अपना पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उतार लिया है और उतार कर अमेरिका बहादुर वापस लेकर चला गया है जिस वक्त यमन की जंग अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही है। और दूसरी जानिब सऊदी कोएलिशन फोर्सेस के लिए प्रॉब्लम्स यमन के अंदर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब सऊदी अरब भी इंतहाई गैर महफूज हो चुका है और सुकून की नींद सोने वाले वली-ए-अहद के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है अमेरिका के इस इकदाम के बाद। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के टेक ओवर के बाद अब यमन में हौसी भी अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो सकते हैं। और इस सब के अंदर मामला इस नहज को कैसे पहुंचा है, अभी की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, ये सिस्टम क्या था, ये कब लगाया गया, अमेरिका ने ये सारा कुछ क्यों किया है और सऊदी अरब के लिए ये क्यों इतना परेशान कुन होने वाला है और सऊदी अरब अब किस मुल्क के पास जाएगा, इस सब के अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, ये तमाम तर वो चीजें हैं जिन्हें आज की इस वीडियो में बहुत तफसील से आपके सामने रखा जाएगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब ने यमन की जंग का आगाज 2015 के अंदर किया और इस जंग के आगाज के बाद से ही तमाम तर सऊदी अरब के जो इत्तेहादी मुमालिक हैं, सऊदी लेड कोएलिशन जो है, उसने यमन के अंदर अपनी मर्जी की एक हुकूमत जो है उसे वहां पर नाफिज किया, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है। और वहां पर जो मकामी लोग हैं जिन्हें सऊदी अरब बागी और दहशतगर्द कहता है, जो खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और जो बाइडन के आने से पहले तक अमेरिका भी उन्हें दहशतगर्द कहता था, तो वो जो वहां पर हौसी बागी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी एक मुसल्ला जद्दोजहद जो शुरू कर दी और इस सब के अंदर सऊदी अरब को टफ टाइम देना शुरू कर दिया। अब सऊदी अरब जो है उसका सबसे ज्यादा साथ अगर किसी मुल्क ने दिया था यमन जंग के अंदर तो वो था यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात, और इस हद तक साथ दिया कि जब पाकिस्तान ने साथ ना देने का ऐलान किया तो सऊदी अरब चुप रहा, बल्कि यूएई ने पाकिस्तान को सरेआम आकर पब्लिक में ताने मारे और यूएई ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान एक बेवफा दोस्त है। और अब वही यूएई पूरी की पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर यमन जंग के अंदर से पुल आउट कर चुका है, सऊदी अरब को तनहा छोड़कर। यहां तक कि यह भी इत्तलात आई हैं कि सऊदी अरब की मुखालिफ फोर्सेस को इनडायरेक्टली यूएई ने सपोर्ट किया सऊदी अरब को मजीद कमजोर करने के लिए, मोहम्मद बिन सलमान को मजीद वीकन करने के लिए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान तेल के मामले पर, ट्रेड के मामले पर, टूरिज्म के मामले पर और एयरलाइंस के मामले पर यूएई को टफ टाइम दे रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका जो है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी सूरत ये चाहती है कि सऊदी अरब की एस्टैब्लिशमेंट, सऊदी अरब का शाही खानदान घुटनों पर आए और फिर वो हमारे साथ डील करे और उस डील के अंदर हम माइनस मोहम्मद बिन सलमान करवाएं। आते साथ जो बाइडेन ने जमाल खाशोगी के कत्ल की रिपोर्ट शाया की, उसके बाद अमेरिका ने हौसी बागियों को अपने दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया। यह सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक धचका था कि सऊदी अरब जिन्हें एडवोकेट करता है कि ये दहशतगर्द हम मार रहे हैं, उन्हें सऊदी अरब तो आज तक दहशतगर्द कहता है, वो खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम इन्हें मिलिटेंट कह देंगे, हम इन्हें दहशतगर्द नहीं कहेंगे, इनके ऊपर से दहशतगर्दी का ठप्पा उतार दें। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम यमन जंग के अंदर सऊदी अरब का अमन में साथ देंगे, जंग में नहीं। खैर ये वही जवाब है जो अमेरिका को इमरान खान साहब ने दिया कि वी विल बी अ पार्टनर इन पीस, नॉट अ पार्टनर इन वॉर, कि हम जंग में आपके साथी नहीं बनेंगे।
اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام اگر یمن کی بات کی جائے تو یمن میں صرف اب ایک شہر رہ گیا ہوا ہے جس پر سعودی لیڈ کولیشن کا قبضہ ہے اور اس شہر کو بھی باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور وہ شہر ہے مارب شہر. اور وہاں پر ابھی ریسنٹلی تقریباً 10 دن پہلے ایک حملہ ہوا جس میں تقریباً 30 سے زائد سعودی کولیشن کے فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ 6 دن پہلے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے اس خبر کو کور کیا اور بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں کہ سعودی عرب کے اوپر بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں, سعودی عرب کے اوپر ڈرون جو ہیں وہ بارود سے بھرے ہوئے جو وہاں پر جا کر پھٹ جائیں گے, جو خود کش ڈرونز ہیں وہ بھیجے گئے ہیں سعودی عرب کی جانب حوثی باغیوں کی طرف سے. اور اس میں سے سعودی عرب کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر تقریباً آج سے ایگزیکٹلی 6 ڈیز پہلے 6 دن پہلے سعودی عرب کے ایئرپورٹ کے اوپر وہ لگا بھی صحیح بیلسٹک میزائل, وہاں پر لوگ زخمی بھی ہوئے. اب یہ جو سارے حملے جو ہر دوسرے دن سعودی عرب کے اوپر کبھی یہ بارود سے بھری ہوئی کشتی بھیج دیتے ہیں, کبھی یہ ایئر ڈیفنس کا جو سسٹم ہے سعودی عرب کا اس کے حوالے سے یہ وہاں سے اپنے ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بھیجتے ہیں, ان سب کو کون روکتا ہے؟ جیسے غزہ کے اندر اسرائیل کے خلاف وہاں پر حماس جب فائر کرتی ہے تو آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کہ ان سب کو فضا میں تباہ کر دیتا ہے. سعودی عرب اگر آج بچا ہوا ہے تو وہ یو ایس کے ایئر ڈیفنس سسٹم جسے پیٹریاٹ سسٹم کہتے ہیں اس کی وجہ سے بچا ہوا تھا. اب جو بجلیاں گری ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ایسے وقت پر, یہ تو جنگ میں بھی ساتھ نہیں ہے, جنگ میں تو ساتھ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ نے کہا ٹھیک ہے ہم جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے, آپ یمن میں سپورٹ نہ پرووائڈ کریں, لیکن سعودی عرب کے ڈیفنس کے لیے, سعودی عرب کی اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے, وہ کوئی حملے کے لیے تو ڈیفنس سسٹم ہے نہیں, وہ ڈیفنس سسٹم صرف اور صرف یہ کرتا ہے کہ جو سعودی سرزمین کے اندر ڈرون آ رہا ہے, جو سعودی سرزمین کے اندر بیلسٹک میزائل آ رہا ہے, اسے وہ فضا میں تباہ کر دیتا ہے. اب جو سعودی عرب نے کیا ہے, الجزیرہ اس وقت رپورٹ کر رہا ہے اور ایگزیکٹلی الجزیرہ کی میں آپ کو خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یو ایس پولز میزائل ڈیفنس سسٹم ان سعودی عربیہ امid یمن اٹیکس. یمن کی طرف سے ہونے والے حملوں کے درمیان میں ہی عین اسی وقت پر امریکہ نے اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم پل آؤٹ کر لیا ہے, اتار لیا ہے. اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ریمووڈ اٹس موسٹ ایڈوانس میزائل ڈیفنس سسٹم اینڈ پیٹریاٹ بیٹریز. جو امریکہ کا سب سے زیادہ اہم ترین اور سب سے زیادہ ایڈوانس میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو لگا ہوا تھا وہ امریکہ نے ریموو کر دیا ہے, امریکہ نے وہ مٹا دیا ہے, ہٹا دیا ہے. اور پیٹریاٹ بیٹریز جیسے آئرن ڈوم جو ہے اسرائیل والا, اس کی بھی بیٹریز استعمال ہوتی ہیں, وہ بیٹریز تک اتار دی ہیں. اور اس سب کے اندر سعودی عربیہ سے یہ ریسنٹ ویکس کے اندر ہوا ہے. ایون ایز دا کنگڈم فیسڈ کنٹینیوڈ ایئر اٹیکس فرام یمن حوثی ریبلز, یمن کے باغیوں کی طرف سے, البتہ ایک ایسے وقت میں جب اٹیکس بڑھ گئے ہیں, جب زیادہ ضرورت ہے. اور یہ تو سیدھا سیدھا وہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, آپ اپنا ڈیفنس سسٹم اتاریں تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے حملے ہوں اور سعودی عرب جو ہے وہ گھٹنوں پر آئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, the redeployment of the defenses from Prince Sultan Air Base outside Riyadh came as Gulf countries nervously watched the chaotic withdrawal of US troops. اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے, پرنس سلطان ایئر بیس جو کہ ریاض سے باہر ہے, وہاں سے یہ انہوں نے سارا معاملہ اتارا ہے. اب جو رشین میڈیا آؤٹلیٹ ہے اس نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی کوریج کی اور انہوں نے ان ایکسپلیکیبلی کہا ہے کہ یہ انہوں نے پل آؤٹ کیا ہے پیٹریٹ میزلز آؤٹ آف سعودی عربیہ امid حوثی میزل اینڈ ڈرون اٹیکس. اور اس سب کے اندر کہا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر اگر آج کے دن تک, مارچ 2015 سے آج کے دن تک سعودی عرب کو کسی نے بچایا ہوا تھا, سعودی عرب کو یمن کے حوثی باغیوں کی تباہی سے کسی چیز نے بچایا تھا, تو وہ امریکہ کا یہ سسٹم تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس نے اتارا کیا کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. انہوں نے THAAD THAAD ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس, یہ امریکہ کا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ڈیفنس سسٹم ہے, اینڈ ملٹیپل پیٹریٹ میزل بیٹریز فرام سعودی عربیہ. اور اس سب کے اندر ایک انالیسس جو ہے وہ سیٹلائٹ فوٹوز کا وہ کیا ہے ایسوسیٹڈ پریس نے, اور اس سے پتا چلا ہے کہ ابھی تک امریکہ بیک ٹو بیک وہ اتارتا رہا ہے اور اب امریکہ نے مکمل صفایا کر دیا ہے. According to news agency, satellite snaps by Planet Labs show that the air and missile defense system have been removed from a runway at Prince Sultan Air Base, which is 115 kilometer outside Riyadh. اور یہ یہاں سے سیٹلائٹ امیجری نے بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے. اور اس سب کے اندر لیٹ 2019 کے اندر سعودی عرب کا جو ہائیلی ایک یہ کانفلکٹ زون بن چکا تھا یہ پورا ایریا مشرق وسطیٰ, یہاں پر امریکہ کی فورسز بھی ڈپلوئی ہوئی اور یہ تمام تر چیزیں ہوئی. کیونکہ یہ سارا معاملہ 2019 میں امریکہ نے دیا کیوں تھا, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امریکہ نے یہ اس لیے دیا تھا کیونکہ ڈرون سٹرائکس ہوئی تھیں آئل فیسلٹیز پر, اور باقاعدہ طور پر کنگڈم کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ ہالٹ
हाल्ट हो गई, वो रुक गई, जिससे पूरी दुनिया को लाले पड़ गए। दुनिया भर जो है वो ऑयल के पीछे तो ये जान देते हैं, तेल के पीछे तो ये मर जाएं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब कंफर्मेशंस भी सामने आ चुकी हैं, और पेंटागन की जो स्पोक्समैन है जॉन कर्बी, उन्होंने कंफर्म किया है दैट द रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन एयर डिफेंस एसेट्स इन सऊदी अरेबिया हैड टेकन प्लेस। लेकिन उन्होंने इसके अलावा बाकायदा तौर पर कोई अपनी इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी ये हुआ है, यहां से उतारे गए हैं। ये नहीं बताया कि यहां से उतार के किधर भेजे हैं या क्यों उतारे हैं और कितने उतारे हैं। इसके ऊपर अमेरिका अभी खामोश है। और इस सब के अंदर सऊदी अरब जो है उसने भी बाकायदा तौर पर कहा है कि सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी देखें हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम और अमेरिका एक ही हैं। अलबत्ता इस मामले के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो कि इस तरफ एक वाज़े इशारा है कि इनके साथ वहां पर क्या हो रहा है। अब सऊदी अरब की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा वीकन हो जाएगी और मोहम्मद बिन सलमान के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अमेरिका एक बार्गेनिंग की पोजीशन में आना चाहता है टू रिमूव द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। और अमेरिका एट एनी कॉस्ट मोहम्मद बिन सलमान को इक्तदार में नहीं देखना चाहता, और इसीलिए अमेरिका ये सारी की सारी, आप इसे प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स कह लें, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स कह लें, क्योंकि जब अटैक्स होंगे, अभी तो कोई और निजाम नहीं है, सऊदी अरब अभी अपने दीगर इत्तेहादियों के पास आएगा, दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनसे मांगेगा, इवन पाकिस्तान से कोई ना कोई मदद मांगी जा सकती है। लेकिन इतनी जल्दी में ये सब कुछ करना, इन द मीन टाइम ही अगर हौसी कुछ कर जाते हैं और वो तो अब रियाद तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे उनकी मर्जी है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।